Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la deuxième année collège, on va entamer aujourd'hui la première leçon qui est la tectonique de la théorie de la tectonique des plaques. Donc voici la photo de monsieur Alfred Wegener ou bien Wegener. Wegener, c'est la prononciation d'anglais britannique. Wegener, prononciation d'anglais américaine. Donc, هذه هي الصورة ديال Alfred Wegener. C'est un astronome, un climatologue, donc qui a proposé, qui a donné son hypothèse, sa proposition, sa théorie qui s'appelait la dérive des continents. Donc, tout d'abord, monsieur Alfred Wegener est né en 1880. زاد في 1880 وتوفي سنة 1930 عن عمر يناهز 50 سنة. وجده باحثان وجدوا جثته مدفونة داخل في عمق متر أو مترين من الثلوج، يعني وسط الثلوج. دونك هذه هي كانت يعني حياته، كان سابق لعصره، يعني كانت الانسان اللي كان كيفكر في شي حوايج اللي ما كانوش يفكروا فيها عاده الناس الاخرين. كان سابق الوقيته ديالو، كان يشوف مثلا في الخرائط ولاحظ ان كاين واحد لا كومبليمونطاريتي، واحد التكامل ما بين القارات، وعطى هذه النظريه، قال بان هذه القارات هذه اللي كاين هذا التكامل بيناتهم يعني كانوا قاره واحده وانقسموا، يعني sous forme d'un seul bloc et il s'est scindé en plusieurs continents. Donc, en 1912, le climatologue allemand Alfred Wegener a proposé une théorie qui va bouleverser les conceptions scientifiques de l'époque. هذا ألفريد فيغنر، هذا الألماني، هذا الكليماتولوج et aussi astronome، عطى واحد النظرية اللي غادي تقلب المفاهيم العلمية اللي كانت في ديك الوقيته. لحقاش كانت الخرائط كتبين لنا باللي واخا ما كانش عندهم يعني هذوك الامكانيات لي ساتيليت وكل شيء باش يشوفوا كاع القارات، ولكن يعني داكشي اللي كان عندهم في الخريطه كانوا عارفين بان هناك عده قارات منقسمه اكسترا. ولكن هو من جا بقى يشوف الخرائط اكتشف شي حوايج، عطاه هاد لا تيوري هذه اللي رون فيها كاع ديك المفاهيم اللي كانت عند الناس. il propose que les continents et les océans، واش تقترح؟ قال باللي القارات les continents et les océans يعني المحيطات n'étaient pas comme on les voit aujourd'hui, et que les continents formaient il y a 250 millions d'années un seul bloc, la Pangée. donc ماذا قال بأن القارات والمحيطات لم تكن كما نراها الآن، ولكن كانت عبارة عن كتلة واحدة قبل 250 مليون عام. هذه القارة الواحدة أو هذه الكتلة كانت تسمى لا بونجي، يحيط بها محيط عملاق يسمى لو بونتالاسا. دونك السؤال المطروح أو الأسئلة المطروحة les questions qu'on doit poser: quels sont les arguments que Wegener a proposés pour défendre sa théorie. دونك هو جاب لنا une théorie باش غادي يقنع بها العلماء، يجب أن يعطينا أو يعطي العلماء أدلة وبراهين حتى يثبت صحة نظريته. السؤال الثاني: c'est quoi une plaque tectonique؟ qu'est-ce que ça veut dire une plaque tectonique؟ ما معنى صفيحة تكتونية؟ السؤال الثالث: quelle est la relation entre la théorie de la dérive des continents et la théorie de la tectonique des plaques؟ هو هذا ألفريد فيغنر أعطانا نظرية زحزحة القارات، ولكن من بعد حنا بقينا نقولوا نظرية تكتونية الصفائح. إذن واش كاين شي علاقة؟ هل توجد علاقة ما بين نظرية فيغنر اللي هي زحزحة القارات ونظرية تكتونية الصفائح التي تحدث العلم عنها لاحقا؟ Donc لاحظوا هنا في هذه الصورة، regardez ici, on a la carte du monde aujourd'hui. Donc c'est la position actuelle des continents. Voici les continents. Et ici les océans, les mers aussi. Donc la Pangée de Wegener. هكا كان متخيل la Pangée de Wegener.
داكوغ، يعني عبارة عن كتلة واحدة يحيط بها محيط شاسع كبير جدا يسمى لا بونتالاسا. Donc si on observe la carte actuelle du monde, on trouve des continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie et l'Antarctique. حينما نلاحظ الخريطة الحالية للعالم نجد أن هناك عدة قارات: إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وخا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تعتبر قارة واحدة، آسيا، أستراليا والأنتاركتيكا أو المحيط أو القطب المتجمد الجنوبي. Ces continents sont séparés par les océans. يعني هذه القارات تفرق بينهم محيطات comme l'océan Atlantique المحيط الأطلسي، l'océan Pacifique المحيط الهادي، l'océan Indien المحيط الهندي، et des mers وبحور بحار مثل البحر المتوسط، البحر الأحمر، البحر الأسود etc. Mais selon la théorie de la dérive des continents, ce n'était pas toujours le cas. Les continents formaient un seul bloc, la Pangée, entouré d'un océan géant, le Pontalasa. Donc, يعني ولكن هذا الشيء اللي احنا نقوله احنا الآن، أما حسب نظرية فيغنير فإن هذه القارات كانت عبارة عن كتلة واحدة يحيط بها محيط واحد شاسع الذي هو le Pontalasa. Pourtant, ça reste juste une hypothèse. Et comme toutes les hypothèses, elle doit être confirmée par des arguments et des preuves. Donc هذه نظرية اللي جابها مسيو فيغنر، ولكن يجب أن يدعمها. Il doit l'appuyer par des arguments، براهين وأدلة، حتى يثبت صحة ما يقول. Donc le premier argument c'est l'argument morphologique. البرهان الأول البرهان المورphologie. Donc, en observant la carte actuelle du monde, surtout l'Afrique et l'Amérique du Sud, on voit des complémentarités, des lignes, des côtes. En se basant sur cette complémentarité, Alfred Wegener suggère que ces deux continents et les autres aussi formaient un seul bloc qui continue à se détacher jusqu'à l'état actuel. Donc يعني من خلال هذا البرهان المورفولوجي. المورفولوجي ما معنى مورفولوجي؟ يعني يؤكد على الشكل الخارجي لبعض المناطق. مثلا لاحظ مثلا إفريقيا الليكوت، يعني السواحل مثلا، نأخذ مثلا هذه هي قارة إفريقيا. مثلا هذه قارة إفريقيا. دونك وهذه مثلا قارة أمريكا. دونك بقى يلاحظ يعني هذه السواحل الغربية لإفريقيا وكذا السواحل الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية. إذا ماذا لاحظ أن هناك تكامل une complémentarité des lignes des côtes. En se basant sur cette complémentarité, Alfred Wegener suggère que ces deux continents formaient un seul bloc. يعني بحال الشكل ديال البوزل، يعني كاين واحد التكامل ما بين هاد بعدا في هاد جوج قارات هادو كاين واحد التكامل بيناتهم. اذا ماذا قال بان هادو كانوا مجموعين وتفرقوا فيما بعد. Donc regardez ici, هذا هو l'argument morphologique. Voici l'Amérique du Sud et ici l'Afrique. Donc si on rapproche le continent américain et le continent africain, il y a ici, et on constate qu'il y a une complémentarité. D'accord? Donc, Wegener a trouvé les mêmes fossiles sur les continents africains et le continent américain. Ce sont les fossiles d'êtres vivants qui ont disparu aujourd'hui. En plus, c'était des animaux et des végétaux. Donc, c'est l'argument. C'est l'argument paléontologique. Donc, on a parlé de l'argument morphologique, maintenant l'argument paléontologique. L'argument paléontologique, il a trouvé des fossiles sur le continent africain et le continent américain. Ce sont les fossiles d'êtres vivants qui ont disparu aujourd'hui. Donc, les fossiles n'existent plus. Il était seulement à l'époque, à une époque qui est très, très ancienne, c'est moins de 250 millions d'années ou bien 280 millions d'années.
Et en plus, c'était des animaux et des végétaux qui ont vécu sur le continent. دونك اكتشف بان مثلا هاد الحيوانات اللي اكتشفها، واشهر حيوان اللي كان اكتشفه يعني شاف ماشي اكتشفه يعني هو كحيوان، ولكن اكتشف غير الاثار ديالو لي فوسيل المستحاثات، هو واحد السحيليه، واحد النوع من السحيليات. سي ان تيب دو ريبتيل كي سابلي لو ميزوزور. ولقى ثاني كذلك دي فيجيتو بحال لي فوجير كي اون فيكو سور لو كونتينون. دونك هاد النباتات هادو ما كيعيشوش في البحار او المحيطات، ولكن كيعيشوا غير في القارات. دونك الا كانوا في القارات ما يمكنش غادي يلقى مثلا في افريقيا يلقى هاد الحيوان هاد لو غيبتيل ويلقى هاد النبات ويلقاه في امريكا بالضبط، في هاد جوج بلايص هادو في هاد السواحل، وهما ما يقدروش اصلا يعيشوا في الماء. مثلا هاد الحيوان ما يقدرش يقطع المحيط باش يمشي لقارات امريكا. دونك يعني باللي امريكا وافريقيا كانوا متلاصقين. D'accord? Était un seul bloc qui s'est scindé après. Donc, des végétaux qui ont vécu sur le continent, donc ne pouvaient pas se déplacer d'un continent à l'autre, vu que ces continents sont séparés par des centaines de kilomètres. Donc, le continent américain et le continent africain, ils sont séparés بمئات الكيلومترات. En outre, les fossiles sont un point de plus en faveur de la théorie des continents. يعني هاد l'argument, هاد البرهان الباليونتولوجي، donc l'argument paléontologique أو البرهان المستحاثي، donc هذا أعطى واحد الدعم قوي للنظرية ديال فيغنر. Donc regardez ici, voici le continent d'Amérique du Sud, voici le continent de l'Afrique. Donc il a trouvé ici des plantes, هما هاد les plantes. Et aussi, il a trouvé des reptiles, ou un autre animal, donc le mysosaure, et un autre animal aussi. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ces deux continents étaient collés, formaient un seul continent. لحقاش هاد النبات لقيناه هنا ولقيناه هنا ما غاديش، ما يمكنش، ما يقدرش يديبلاصا. ولا مثلا هاد الحيوانات اللي عايشه غير في القاره غير في اليابسه ما يمكنش غادي تقطع كاع هاد البحر باش تجي هنا. دونك يعني هذا وهذا كانوا متلاصقين. Sur le côte ouest de l'Amérique du Sud et le côte est de l'Afrique, on trouve des traces d'anciennes chaînes de montagnes similaires. Donc هنا مشينا لواحد l'argument ثالث هو l'argument géologique ou bien l'argument pétrographique qui concerne les roches. Donc qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que sur le côte ou bien la côte ouest d'Amérique، يعني في الجانب الغربي نتاع أمريكا الجنوبية والساحل الشرقي نتاع إفريقيا، et la côte est de l'Afrique, donc c'est le contraire je crois, la côte ouest de l'Amérique, l'est de l'Amérique et la côte ouest de l'Afrique, on trouve des traces d'anciennes chaînes de montagnes similaires. Donc elle a trouvé واحد الآثار نتاع واحد السلاسل جبلية قديمة كتشابه. C'est-à-dire que ces chaînes de montagnes sont formées en même temps. Donc يعني تكونوا لنا في واحد الوقيته واحدة. Au moment où ces deux continents étaient encore attachés l'un à l'autre. Donc إلا لقى بلي شويه نتاع الآثار واحد لاشين كاينين في أمريكا الجنوبية وشويه كاينين في إفريقيا، ولقى بلي عندهم عمر واحد يعني في وقيته واحدة، donc ça veut dire بلي هادو كانوا هاد les deux continents qui étaient collés, étaient à côté l'un de l'autre. D'accord? C'est un troisième argument en faveur de la théorie de la dérive des continents. Donc هذا داعم ثالث نظرية فيغنر اللي هي زحزحة القارات ou bien la dérive des continents. D'accord? Mais les scientifiques العلماء من بعد يعني جابوا لنا أدلة أخرى تدعم هذه النظرية. إن شاء الله في الفيديو الآخر سنتحدث عنها. Bon,